So, for today's video, continue tayong native Korean's number. So, ano sa Korean yung ahun hana? Ahun hana. So, meaning 91. So, yan siya. Ahun hana. Hun niya, U na EU. Okay? Next. Ilhon ilgop. Ilhun ilgop. So, siya ay 77. Okay? Ilhun ilgop. So, ilhun niya. Guf niya sa okay? Ilgop. Next. Shin ilgop. Shin ilgop. Meaning, so siya ay 57. So, shin ti. Okay? Next. Ahun set. Ahun set. Meaning, ulitin ko ha. Ahun set. So, meaning, siya ay 93. Ahon set. So, set niya, iha na. Ahon niya, yun na, yun na iyo. So, next, dito na tayo sa second line. Ay, yawa, nakita ko. Okay, so dito tayo sa next. Okay. Tatatan. Okay, next. Ilhundul. Ilhundul, meaning, so, 72. Ilhundul. Dul niya yun na matigas. Yun na iyo. Again yung iyo. Next. Yodun ilgop. Yodun ilgop. Yodun ilgop. Meaning, tasimariba. Yodun ilgop. Ay ting ting 87. Okay, ilgop niya ganun pa rin. So next, ilhon yosot. Ilhon yosot. So siya ay So, siya ay 76. Ilhun yusot. So, yun na iyo again. Next. Sumul net. Sumul net. So, siya ay 24. Sumul. Su. Yun na iyo. Mul niya. Yun na matigas. Next, dito na tayo sa side. Next row. Yesun yodol. Yesun yodol. Yesun yodol. Siya ay 60. 68. So, yesun, yan na, nag-iisa lang, ay dalawa sila ng 20. 20 tsaka 60 is yun na matigas. Okay, the rest is yun na EU. Okay, so yesun yodol. Tashimaru ba? Yesun yodol. Yodol. Okay, yesun yodol. Yesun yodol is yung YE, isya na dalawang guhit kaya naging ye. Yesun yodol. Okay?
So, next na tayo. Yesundul. Yesundul, meaning, okay, so 62. Yesundul. Next is mahunnet. Mahunnet. Mahunnet ay so, yan ay 44. Mahunnet. Okay, mahun, yun na iyo. Net niya is N-E, sa baba. Next is sumuldasot. Sumuldasot. Meaning, so 25. So sumul is 20. Dasot is 5. So 25. Sumul. Yun na iyo. Mul, yun na matigas sa tubig. Okay, so let's continue. Ano naman, so ikaw naman ang magta-translate into Korean. Okay? Ano ini? Sa Korean? 25. So siya ay 25. Sa Korean siya ay so sumuldasot. Sumuldasot. O, ito naman. 44. In Korean, siya ay so siya ay ting-ting mahunnet. Next, 62. In Korean, 62 in Korean, siya ay yesundul. Yan, so siya ay yesundul. Ngayon naman, dito tayo sa 68 in Korean. 68. In Korean, so, alam na ba? So, may juice lang tayo dito eh. Tagilid yung dila natin dito. Sige, take your time. So, siya ay 68. In Korean ay yesun yodul. Yesun yodul. S yan ha. Yesun yodul. Yesun yodul. Okay, so next, dito na tayo sa 24. 24 in Korean ay so siya ay sumulnet. Sumulnet. So, matigas na. Iyo na iyo, matigas na iyo. Next, 76. 76 in Korean ay okay, so ilhon yosot. Ilhon yosot. Okay? Sunod, 87 in Korean ay so okay, so yodon ilgop. Yodon ilgop. Next, 72 in Korean. So, ilhundul. Ilhundul. Ilhun, yun na iyo. Dul, matigas na iyo. Okay? Next, dito na naman tayo sa 93. 93 ay, in Korean siya ay, so, ahon set.
ahon set. Set S ha, E, normal E. Next, 57. 57 in Korean ay, so, Shin Ilgup. Shin Ilgup. Okay? Next, 77 in Korean ay, so, ang 77 ay Korean ay, Ilhon Ilgop. Ilhon Ilgop. Ilhon, yan, ha? Gop niya, ayan. So, 91. 91 in Korea. So, ayan. Ahon Hana. Ahon Hana. Ahon Hana. Okay? Yun iyo. Okay? So, tapos na tayo. May next pa tayong video. So, ididikit na lang natin to. Tingnan tayo ng native Korean test. Yesun. Yesun. Igumuya. So, meaning 60. Okay? Yesun. So, spelling niya, ayan ha. I, nandarong guhit. Ayan, naging yesun niya. Matigas na yu. Next. Ahon, ahop. Ahon, ahop. So, 99. Ahon, ahop. Ahon niya, yun na iyo. Hop niya, safo. Next, mahun. Mahun. Igumuya. So, siya ay 40. So, mahun, yun na iyo ha. Tandaan lang, yung yu lang sa kanila is yung yesun, saka yung sumul. Yesun, tsaka sumul lang. Tapos yung mariba. Mahun is 40. Okay? So, next is suron yodol. Again, suron yodol. Suron yodol. Igumuya. So, 38. Suron o na iyo, yun na iyo. Yodol, LB sa babaha, o na iyo. Next, sumul ilgop. Simul ilgop. Sumul ilgop, igumuya. So, 27. Sumul, yun na iyo, mul na tubig. Sumul ilgop, okay? So, dito na naman tayo sa kabilang layer. Yes, yesun hana. Yesun hana. Yesun hana. Ila. Mute bunyeyo. So, 61. Yesun hana. Next, ahon ilgop. Ahon ilgop. Igum mute bunyeyo. So, 57. Okay. So, next. Mahun ilgop. Mahun ilgop. Mute bunyeyo. So, 57. Senyosot. Shinyosot. Mute bunyeyo. So, 56. Mahun dasot. Mahun dasot. Igumuya. Mute bunyeyo. So, 45. Mahun dasot.
Next, last layer. Other layer tayo. Surundul. Surundul. 다시 말해봐. surundul. So, 30. 32. Next. Sumul ahop. Sumul ahop. Listen carefully. Sumul ahop. So, 29. 예순넷. 예순넷. Mute bunyeyo. So, 64. 마흔여덟. 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 Mute bunyeyo. So, 48. Next, 서른여섯. 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 이거 뭐야? So, 36. Next, last layer. 아흔여덟. 아흔여덟. So, ang number niya ay 93. Mahonset. 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 Ikamuya. So, 43. 예순다섯. 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 몇 분이에요? So, 65. Next, ilhunnet. 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 So, 74. Next, last, sinyosot. 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 Igo mo ya. So, 56. Now, baliktarin naman natin. Ano naman sa Korean ang dito tayo sa continuous na tayo. So, ilgop. Ilgop. Nitbinyeyo. So, 7. Yosot. Yosot. So, 6. Shinhana. Shinhana. So, 51. Sumul ilgup. Sumul ilgup. So, 37. Sumul o na iyo ha. Sumul. Yun na iyo. Sumul. Next. Ahon ahop. Mahon ahop. Mahon ahop. Mit bunyeyo. So, 47. Mahon ahop. Next. Shin. Shin. Yun, nakita mo na. So, shin is 50. Next. Ahon yosot. Ahon yosot. So, 96. Yodol. Yodol. So, 8. Yodol. LB ang sa baba ha. Set. Set in Korean ay mitbunyeyo. So, 3. Ilhon. Ilhon. So, meaning 70. Next. Surun ahop. Surun ahop.
몇 번이에요? So, 39. Mahunhana. Mahunhana. So, 41. Mahunyosot. Mahunyosot. So, 46. Shindasot. Shindasot. So, 55. Ilhundasot. Ilhundasot. So, 75. Next. Yodon ahop. Yodon ahop. So, 89. Yodon, yun na iyo. Hop niya sa o. Yesun, yodol. Yesun, yesun, yosot. Again. Yesun, yosot. Yesun, yosot. Yeha, yeson, yosot. So, 66. Shinnet. Shinnet. So, 54. Yolhana. Yolhana. So, 11. Ahop. Ahop. So, 9. Next. Ikaw na maghuhula. Mahun ahop. Ay, mali. Ano naman sa Korean ang... Sige, dito tayo sa taas. Ano naman sa... ano sabihin ang 9 into Korean? Ahop. Paano sabihin ang 11? Yun. So, Yolhana. Paano sabihin naman ang 54? 54. So, Shinnet. 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 Paano naman sabihin ang 66? So, Yesun yosot. Yesun yosot. Yesun yosot. Paano naman sabihin ng 89? So, Yodon ahop. Yodon ahop. Yodon ahop. Next, paano sabihin ang 75? Ilhun dasot. Ilhun dasot. Paano naman sabihin ang 55? Shindasot. Shindasot. Paano naman sabihin ang 46? So, mahon yosot. Paano naman sabihin? Mahon yosot, okay? So, paano naman sabihin ang 41? Mahunhana. Mahunhana. Paano naman sabihin ang 39? So, surun ahop. Tandaan, sorun ahop. Yun na iyo, yun na iyo. Next, 49. Again, 49.
So, mahon ahop. Mahon ahop. 37. So, soron ilgop. Soron ilgop. 51. 51. So, shinhana. Shinhana. Next, 6. Yosot. 7. Ilgop. Ilgop. Sakto ha. Okay, tapos na tayo. Next chapter. Okay, so native Korean again. Sumul. Sumul. So, 20. So, yung sumul. Saka ang yeson ay yun na matigas. Tandaan, sumul tsaka yeson na. Bali, 20 tsaka 60 lang ang may U. Okay. Sumuldul. Sumuldul. So, 22. Shinyodol. Shinyodol. So, 58. Ahun. Ahun. So, 90. Bek. Bek. So, 100. Kilala naman natin siya. Next. Surun ilgop. Surun ilgop. So, 37. Yodun. Yodun set. Yodun set. Yodun set. So, 38. Yodun set. Next is yesun ilgop. Yesun ilgop. So, 67. Shindul. Shindul. So, 52. Ahunnet. Ahunnet. So, 94. Next. Ilhun ahop. Ilhun ahop. Ilhun ahop. So, 79. Suronhana. Suronhana. So, 31. Next. Ahun yodol. Ahun yodol. So, 98. Ahun dasot. Ahun dasot. So, 95. Mahundul. Mahundul. So, 72. Next. Ahundul. Ahundul.
92. Ilhun yodol. Inhul yodol. Ilhun yodol. Ilhun yodol. So 78. Surunnet. Surunnet. The 34. Sumulyodol. Sumulyodol. $28. Yol ilgop. Yol ilgop. So 17. So balik na tayo sa ano. Ano ang 20 sa Korean? Sumul. Ano ang 22? Sumuldul. Ano naman ang 58? 58. Shinyodol. Ano naman ang 90? Ahon. Ano naman ang 100? Bek. So next, dito naman tayo. Ano naman, paano sabihin ang 34? Ay, 37. So, surun ilgop. In 83. 83, paano sabihin? Yodonset. Paano naman sabihin ang 67? 67. So, yeson ilgop. Next, paano ang 52? So, shindul. Paano naman ang 94? So, ahonnet. So, paano naman sabihin ang 79? 79. So, ilhon ahop. Ilhon ahop. Paano naman sabihin ang 31? Suronhana. Suronhana. Paano naman sabihin ang 98? Ahon yodol. Ahon yodol. Paano naman yung 95? So, ahon dasot. Ahon dasot. Paano rin ang 42? So, mahundul. Mahundul. Next. Paano naman sabihin ang 92? 92. So, ahundul. 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 Ano sabihin ang 78? So, ilhon yodol. Ilhon yodol. 34. Paano sabihin ang 34? So, soronnet. 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 Paano naman sabihin ang 28?
So, sumulyodol. Sumulyodol. Paano naman sabihin ang 17? So, yol ilgop. Yol ilgop. So, tapos na tayo.